ان کی پوزیشن ہی نہیں ہے، الیکشن یہاں کی کون کرانے جائیں گے؟ یہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، ان کے پاس پولنگ ایجنٹ ہی نہیں ہے، اور یہ بھاگیں گے. اور سپریم کورٹ آج تک قائم ہے کہ 14 تاریخ کو صوبے کے الیکشن ہوں گے، ان کو لگ پتا جائے گا. اس وقت آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے باہر شاہ محمود قریشی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کا موقف پیش کر دیا. ہماری سنجیدگی اس امپاس سے نکلنے کے لیے، یہ جو جمود ہے اس کو توڑنے کے لیے ہم نے اپنی سنجیدگی کا عملی مظاہرہ کیا. میں نے فاضل بینچ کی خدمت میں جو معروضات پیش کی اس میں نے ذکر کیا کہ جب انہوں نے پچھلی نشست میں ہمیں مہلت دی تھی وقت کی، جو پی ڈی ایم کی سرکار نے مانگا تھا، ہم نے نہیں، پی ڈی ایم کی سرکار نے مانگا تھا، اور ان کے کہنے پر 4 بجے کا وقت کا تعین ہوا تھا، اور ہم نے آمادگی ظاہر کی، اور وہ پھر 4 بجے عدالت میں پیش نہیں ہوئے. انہوں نے نہ میڈیا کا سامنا کیا نہ عدالت کا سامنا کیا، اور وہ چیمبر سے مل کر روانہ ہو گئے. آج ہم نے وضاحت کر دی کہ وہ ہماری سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے بیٹھ کر سلمان اکرم راجہ صاحب کے آفس میں پورا ایک لائحہ مرتب کیا کہ جب 4 بجے ہم عدالت عظمیٰ میں پیش ہوں گے تو ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے، تحریک انصاف کا موقف کیا ہے. سرکار کی طرف سے کوئی جواب نہیں تھا. آئیں بائیں شائیں انہوں نے تب بھی کی اور آج بھی کی. تحریک انصاف کے چیئرمین نے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی، میڈیا پہ رپورٹ ہو چکی ہے. چیئرمین سینٹ نے لیڈر آف دی اپوزیشن ڈاکٹر وسیم شہزاد صاحب کو خط لکھا، اس کا جواب میرے سامنے موجود ہے، اور ہم نے لکھ کر چیئرمین سینٹ کو بھیج دیا ہے کہ اگر مذاکرات ہونے ہیں تو یہ 3 رکنی کمیٹی کرے گی. اس کا اختیار سیاسی جماعت کو ہے، نہ کہ آپ اپنی پسند سے لوگ مسلط کرنا چاہیں گے. اور آج اٹارنی جنرل نے اس سے اتفاق کیا اور انہوں نے اس 3 رکنی کمیٹی کو قبول کر لیا. فاروق راج صاحب نے اس کو قبول کر لیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ مذاکرات میں اگر سنجیدہ ہیں تو تحریک انصاف کہتی ہے آج ہوں گے، کیونکہ تحریک انصاف کا یہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ تاخیری حربے ہیں اور یہ الیکشن سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مذاکرات کو اس کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں. یہ ہمیں اندیشہ ہے، ہمیں خدشہ ہے، ہم نہیں یہ چاہتے. اس لیے اگر وہ سنجیدہ ہیں، ہمارے نام آ گئے ہیں، حکومت اپنے نام پیش کر دے. آج پارلیمنٹ میں ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. 4 بجے کہیں جائیں گے، اور 4 بجے اگر مناسب ہے تو انشاءاللہ تحریک انصاف کا وفد وہاں موجود ہوگا. اگر آپ سنجیدہ ہیں تو ہم بات کے لیے تیار ہوں گے، ہم تینوں حاضر ہو جائیں گے. اب اس کو ڈیلیئنگ ٹیکٹک کے طور پر ہم اجازت نہیں دیں گے. چیف جسٹس صاحب نے ایک مرتبہ پھر فرما دیا، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ان کی ججمنٹ سن رہا ہوں شاہ جی، میں نے that his judgment has finality، اور وہ ججمنٹ قائم ہے. آئین واضح ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ جتنے لا نوئنگ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں. اب یہ انہوں نے ایک راستہ دیا ہے، سیاسی قیادت کا امتحان ہے کہ وہ آئین پہ چلنا چاہتے ہیں یا آئین سے رخ موڑنا چاہتے ہیں. وہ آئین کا حفاظت کرنا چاہتے ہیں، بھٹو کے نواسے کی پارٹی آئین کا دفاع کرنا چاہتی ہے، یا آئین پر حملہ کرنا چاہتی ہے. 1997 کی تاریخ دہرانا ہے یا ایک نئے باب کا آغاز کرنا ہے، یہ آج فیصلہ ہوگا. اور تحریک انصاف آئین کی پابند ہے. ہماری جدوجہد رول آف لا کی ہے، قانون کی حکمرانی کی ہے. اور 14 مئی اگر کنسنسس نہیں ہو پاتا تو 14 مئی کو انتخابات ہونے ہیں. ہم نے اپنے ٹکٹنگ پروسیس مکمل کر لیا. الیکشن کمیشن نے
फाइनल लिस्ट कैंडिडेट्स की आवेजा कर दी, इलेक्शन सिंबल अलॉट हो गए हैं और अब इस पर मजीद आए बाएं शाएं नहीं हो सकती। देखते हैं अब पीडीएम सरकार के असल जो है उनका रंग क्या है वो आज सामने नजर आ जाए। दो बातें मैं ये कर लूँ। एक बात ये है, पहली बात तो ये है कि देखें, आइन से बालातर ना पार्लियामेंट है सुप्रीम कोर्ट, तो 90 दिन की जो मुद्दत दे दी गई है, आइन से बालातर ना पार्लियामेंट है ना सुप्रीम कोर्ट, 90 दिन की जो मुद्दत है इंतखाबात की वो आइन में तय है। जो भी मुज़ाकरात हमने डाले हैं वो आइन के अंदर होने, आइन से बाहर नहीं हो सकते। क्योंकि अगर देखें ये प्रिंसिपल हम मान लें कि सियासी जमातें खुद फैसला कर लेंगी कि इलेक्शन नहीं होने, फिर तो आइंदा हर पार्लियामेंट कहेगी कि हमने पैसे नहीं देने, हम इलेक्ट होके आ गए, अब दोबारा आवाम के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये प्रिंसिपल तो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बात कही है वो ये कही है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि हुकूमत ने स्ट्रेटजीज रखी हुई हैं। मीडिया के सामने स्ट्रेटजी ये है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पार्लियामेंट में ये स्ट्रेटजी है कि जनाब हम तहरीक इस्तेकाक कर देंगे, ये कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेटजी है कि जांदी पैर पैरो। यहाँ पे स्ट्रेटजी ये है कि जनाब जो जजेस कह रहे हैं हमें माफ़ कर दें, ये बाहर वाले तो बेवकूफ़ हैं, ये है वो हैं। लेकिन चलिए इस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर आज अगर मुज़ाकरात की गुफ्तगू शुरू हुई है, हम इसको वेलकम करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो हमारे इस डेलीगेशन के सरबराह हैं। उन्होंने बता दिया है हम मुज़ाकरात के लिए, शाह साहब भी यहाँ पे हैं, अली ज़फ़र साहब भी यहाँ पे हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ, हमें बुलाएंगे, हम हाजिर हैं। लेकिन ये प्रोसेस लंबा नहीं चल सकता, 2-3 दिनों में आप फैसला कर लें, वरना इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का मतलब ये है 75% आबादी पाकिस्तान की इस वक्त गैर नुमाइंदा हुकूमतों के अंडर है। गैर नुमाइंदा हुकूमतों का तस्वुर पाकिस्तान के आइन में नहीं है। लिहाजा आपने ये इलेक्शन करवाने हैं हर सूरत में, और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इसके ऊपर वाज़े है। इलेक्शन कमिश्नर को और उनको जो 21 अरब रुपया जारी नहीं किया गया, ये गैर आइनी है। अगर कंसेंसस नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट अपना रास्ता लेगी, कानून अपना रास्ता लेगा। मैं एक लाइन का बयान देना चाहता हूँ, सिर्फ एक लाइन का बयान देना हूँ। ये मुज़ाकरात वक्त ज़ाया करने की हुकूमत एक साजिश कर रही है। ये जो कल जो स्पीकर ने खत लिखा है, ये अदलिया को खुल्लम खुल्ला धमकी है। बिलावल भुट्टो कहता है कि इनको इस सुप्रीम कोर्ट को पेश करें, इसको पेश करें इस्तेकाक कमेटी में। ये इनकी हुकूमत की एक साजिश है कि जितने डिलेड टैक्टिक्स इस्तेमाल करके मुज़ाकरात के नाम पर झांसा दिया जाए, मुज़ाकरात के नाम पे धोखा दिया जाए। इनकी पोजीशन ही नहीं है। इलेक्शन यहाँ की कौन कराने जाएंगे? ये इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, इनके पास पोलिंग एजेंट ही नहीं है, और ये भागेंगे। और सुप्रीम कोर्ट आज तक कायम है कि 14 तारीख को सूबे के इलेक्शन होंगे, इनको लग पता जाएगा। एक से ये बताएं कि 14 मई को अगर इलेक्शन हो रहे हैं, ये ज्यादा मुझसे बेहतर है, लीगल लोग हैं, मैं लीगल आदमी नहीं। 14 मई से पहले कितने दिनों में हमारी तो देखिए कोई बात है नहीं। हम तो चाहते हैं कि आज शुरू हो, हम चाहते हैं कि आज शुरू हो और कल तक जो है वो फाइनलाइज हो जाए। भारत अगर मुज़ाकरात में हुकूमत ने नॉमिनेट किए लोग जो संजीदा लोग हुए तो जल्द खत्म हो जाएंगे। कोई मुज़ाकरात से नतीजा नहीं निकलेगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सड़कों और चौराहों पर इनसे इलेक्शन लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से नतीजा निकलेगा। पीटीआई के रहनुमा शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम पार्लियामेंट जाने को तैयार हैं, 4 बजे मुनासिब वक्त होगा। इंतखाबात की 90 रोज की मुद्दत आइन में तय है। फवाद चौधरी ने कहा कि जो भी मुज़ाकरात होंगे आइन के अंदर होंगे। आज फासिल बेंच के सामने पीटीआई का मौक़िफ़ पेश कर दिया है। गुज़श्ता नशिस्त में 4 बजे तक का वक्त दिया गया था। पीडीएम वाले 4 बजे भी अदालत में पेश नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि हुकूमती मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो हम 4 बजे वहां मौजूद होंगे। पार्लियामेंट में आए, हमसे मुज़ाकरात करें। हमने सलमान अकरम राजा के ऑफिस में लाएमल मुरतब किया है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि जुमूद को तोड़ने के लिए हमने संजीदगी के अमल का मुजाहरा किया है। तो आज समाअत हुई और मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्तों पर समाअत मुलतवी कर दी गई है।
है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि कोई टाइम लाइन नहीं देंगे, आज की समाअत का मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा। और सबसे पहले अटॉर्नी जनरल पेश हुए, उन्होंने कहा कि सियासी जमाती मुज़ाकरात के लिए हामी हैं और अब ये फैसला किया जाएगा कि मुज़ाकरात कब होंगे और कौन कौन उसमें शामिल होगा।